Wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tunashukuru tena kuwa mbele zenu kwa nyakati zote ambao munatufata. Karibuni kabisa katika kipindi chetu cha uchambuzi wa siasa, na leo tutaelekea katika hali ya uporaji wa mali ya umma, yani ya serikali, ambao wale viongozi tunaona kwa sasa imeonekana wazi ya kwamba viongozi waliopokonya au kuiba pesa za maskari, na ni kitu ambacho kinarudisha waskari nyuma. Wa kwanza ni ndugu yake mdogo yake kabisa ya Rais Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine na Jean-Pierre Bemba Gombo na wengine ambao kesho itakuwa emission special kwa ajili gani wa majeshi wako wanarudi nyuma. Na kwa leo tunawaletea hii ni chakula ya wanajeshi, yani maskari. Chakula hiki kimefanyika kwa bei kali. Yani hapo ndani kuko wali, kuko nyama, kuko kijiko, kila kitu kiko hapo. Na askari anapotumia hii anaweza chukua siku mzima na iko anapigana kwa ajili alipata nguvu ya hii. Hii ni nyama ya ngombe, ndani muko wali, muko kila kiungo, na wanachapa vile vile hata bendera ya nchi yetu. Lakini tatizo ni kwamba majeshi hawapati. Yani wanajeshi wako wanashinda na njaa kwa ukosefu wa chakula, lakini chakula chao government ameifanya. Yani wanatumika chakula vizuri, na wanasema idadi ya majeshi ambao wako kwenye shamba la vita, lakini hivi vyakula havifike. Na hiyo ni tatizo, na mara waskari wanaweza rudi nyuma sababu ya ile pesa za waskari zinaibwa, kuibwa, na ndio maana inarudisha wajeshi nyuma, sababu wanapotazama iko miezi miwili hapokee. Hata waliwaidia ya kwamba watawaongezea mshahara, lakini haifike kabisa mahali ambapo watu wako katika shamba la vita, na inaleta huzuni na wajeshi wengi kutoka katika hali ya mapambano. Kwa hiyo tunakujulisha, ikiwa serikali iko inaiba chakula ya wanajeshi ambao wanajulikana na idadi yao, sasa wazalendo watapata nini? Wazalendo wanazidi kuwa katika hali ya umasikini, ya taabu, na wanajitoa kwa ajili ya kupigania kwetu. Yani bila wazalendo nchi ingekuwa ilishaenda. Na wazalendo ikiwa walijitoa, sababu tunasema hatuwezi kuwa watumwa wa Wanyarwanda na hatuwezi kukubali nchi yetu ichukuliwe. Angalia chakula ya wanajeshi, lakini hawaipokei. Na ndio maana sisi tunakuomba wewe ambao unatufuata, tuko en direct radio television Ngyoku, ya kwamba uko na msaada wako, tuma namba ziko hapo chini, itakuwa vizuri na sisi tuwe tunawapatia wazalendo chakula siku kwa siku. Hii ni chakula wanajeshi, lakini hawaipokei. Mahali naenda watu hawajue, na hiyo yote ni siasa kwa kurudisha wanajeshi nyuma. Tunashukuru sana wandugu wasikilizaji wa radio television. Chao.